Takže dneska je nedeľa a my sme sa zase vybrali na burzu, tentokrát do Rakúska a Autokino Viedeň. Tak tu vypadá, že to ľudia majú v stánkoch a nie po zemi. Pozrieme teda ten tovar, aký majú. No samozrejme, krabice plné veci. Maar was dan kies? Leg in. Ah, genau, ja. Chef. Chef, 20? Hä? 20? Was 20? Ja, bitte. Was spielen du? Ako vždy trošku musím v hodinkách sa prehrávať. Nič pre mňa tu také nevidím. Sehr gut. Hallo, heute ist das Over. 15. 15 Euro. Das ist Zahlst du? Ja. Voor dit 30 euro, man. Aber schon nicht. Tak dokonca aj tuto majú občerstvenie.
Du hast Uhr drinnen, du hast diese alles Schmuck für Kinder, das ist sehr gute Geschenk. Perfekte Geschenk, das ist alles drinnen, was da Foto. Am lucrat să-l găsesc un avocat. Și mie mi-a venit de la ei, de la... Šta hoćeš da jedeš? Bitte schön. Da, Boden. O sole mio. Wow. Alle tre. Lasă că ne vegă. Aveți o chichină și un zată. 5 euro să dați. 5 euro! Hai, Doamne! Da, vrei să zic că puteți să o aprindeți, aici aveți fitilul, dar poate și să topească, știi, în keramica aia, care vreți voi. Toate sunt 5. Și ăștia aici, toate. Cen? Când rucsac. Wir haben eh so lange gewartet in der Früh, da hat es auch Ich wollte noch fragen, was kostet der Schlafsack? der Schlafsack. Ja. Ja, 20 Euro. Okay, ja. Papa, danke. Burza je naozaj veľká. Je tu aj dosť ľudí, dosť stánkov. Akurát to počasie dneska nejako moc nevyšlo. Senden beraber gelelim. Ben götürürüm zeytin. Sieben. Ich sage dir.
Bartisella, takava Ninna Chakra. Bitte? Ein Euro. Pro Stück 1 Euro. Kannst du raus? Dann bakit yung kadila hindi sa grill. Pwede siya bina ng zila dyan. Искать. То се роби люди, то тия. Комплект? Das ist 14,90, ne? Hey? Jeszcze raz Diese Reihe. Agora, dentro porque se não sou milete. Lá se estreito, ela vou te dar, te bichina dalje. 6 evra da. Baš pošteno je, kad dikem ke muzika je činala, kad dikem ke sikala. Bitte schön. Як він мав дівчину, а друга родина мала хлопчика чи що? Він має 2 дітей. Як має 2 дітей? 2 дітей. Хлопці? Das alles, was hier drinnen liegt, sind die Hauptgewinne. Wenn du nichts drauf hast oder B drauf steht, kriegst du 15 Wert. Ja, so Ove Samsonite torbe isto idu tako. A znaš? Nemaš neku kesu slučajno, slučajno. Da vidim nešto. Ja mislim da nemam tako malo. Genug. Evo ima tu, hvala. Geldiğin şey olmasın, ben onu olduğum şekilde. Hasan abi ne yapıyorsun? Ya hep uyuyorum be. Düştüm be. Ceny hrncov. Ne mogu ono više što prodao. Ceny hrncov, 17 euro. Tak to je fakt, že drahé. A to ja nevarím. Takže neviem. Len si myslím. Za pola sam popio pola litra. Takto bola burza v rakúskom autokine. Dajte mi teda vedieť, či sa vám táto burza páčila, či si myslíte, že bola lepšia ako v bratislavskom Interi, či sa vám oplatí stávať a cestovať sem, či by ste sem vôbec išli. Budem ďalej rád za like, po prípade odber, keď vás takéto
takáto téma baví a komentáre. Ďakujem vám veľmi pekne za zhľadnutie a prajem pekný deň.